Bismillah, غادي نمشيو le deuxième exercice في la restitution des connaissances. غنبداو la première partie اللي عندنا فيها نختاروا la proposition correcte. La première question, عندنا la respiration cellulaire passe par les étapes suivantes. يعني غنديرو غنكلاسيو les étapes de la respiration cellulaire على حسب الترتيب ديالهم. كنعرفوا la respiration cellulaire كتبدا بلا glycolyse هي الاولى. عندنا نيميرو 2 في لا غليكوليز كلهم في نيميرو 2 في الاول كيتبعها لا فورماسيون دو لاسيتيل كوانزيم ا يعني لاسيد بيروفيك اللي هو لو برودوي دو لا غليكوليز كيدخل لا ماتريس وكيتحول لاسيتيل كوانزيم ا. هادي لا دوزيام ايتاب نيميرو 4. دونك خص يكون عندنا 2 4 يعني يبقى عندنا لو شوا بين سي اي دي. كيجي مورا لاسيتيل كوانزيم ا لو سيكل دو كريبس ou bien le cycle de l'acide citrique qui s'appelle إما cycle de Krebs ou bien le cycle de l'acide citrique. L'acide citrique هو داك l'acide اللي كنلقاوه من بعد combinaison بين l'acétyl et l'acide oxaloacétique. C'est un موراها donc c'est D. donc الترتيب غيكون عندنا glycolyse, formation de l'acétyl coenzyme A, le cycle de l'acide citrique. بعدها آخر حاجة اللي هي les réactions de la chaîne respiratoire. غنمشيو la deuxième question. Le NAD+ est réduite en ADHH+ pendant يعني غنشوفو امتى كتوقع لنا réduction ديال NAD+. عندنا la glycolyse et le cycle de Krebs. Oui, في la glycolyse la deuxième phase ديالها كتوقع فيها réduction ديال NAD+ وكتولي NADH+. في لو سيكل دو كريبس حتى هو عندنا فيه ريدكسيون ديال ناد بلس. دونك هذه بروبوزيسيون كوريكت. غنشوفوا علاش الاخرين سون انكوريكت. بور بي on a la glycolyse et les réactions de la chaîne respiratoire. بالنسبه لا glycolyse ما عندناش مشكل كتوقع فيها ريدكسيون. بالنسبه لي رياكسيون دو لا شين ريسبيراتوار هما كيبداو بلوكسيداسيون ديال هاد ناد بلس يعني ماشي ريدكسيون. لا شين ريسبيراتوار في الرياكسيون ديالها عندنا اول ايتاب هي لوكسيداسيون دي ترانسبورتور دو بروتون اي ديليكترون يعني ناد دي اش اش بلس اي فات دي اش 2. بور سي عندنا المشكل كاين هذه في الرياكسيون دا شين ريسبيراتوار عاوتاني وفي الاخرى عندنا في الرياكسيون دا شين ريسبيراتوار ما كتوقعش فيه لا ريدكسيون ولا سينتيز دا تي بي يعني au niveau des sphères pédonculées حتى هي ما كتوقع فيها لا اوكسيداسيون لا ريدكسيون ديال هاد لي ترانسبورتور. نمشيو لا troisième. هنا عندنا لا synthèse de l'ATP au niveau de la mitochondrie apparaît à la suite d'un gradient. Le gradient soit de protons de part et d'autre de la membrane externe mitochondriale. بالنسبه لا membrane externe mitochondriale يعني de part et d'autre ديالها ما عندنا حتى شي ترونسبور لان هي قلنا ما فيهاش لي بروتيين ترانسبورتور. Donc هادي incorrect. غنمشي لبوتي بي. عندنا des électrons de part et d'autre de la membrane externe mitochondriale. اول حاجه les électrons ما كيمشيوش من بلاصه ما كيمشيوش من يعني نقول بلاصه لبلاصه كيمشيو à travers les transporteurs ما كيديبلاصاوش à travers les protéines بحال لي بروتون. عاوتاني عندنا ممبران اكسترن كيف قلنا ما كتدخلش نهائيا في لي رياكسيون ديال لا ريسبيراسيون سيلولير. غنمشيو لبوتي سي دو بروتون دو بار اي دوتر دو لا ممبران انترن ميتوكوندريال. هذه هي لا بروبوزيسيون جوست لان لي بروتون كيخرجوا من لا ماتريس فيغ ليسباس انترممبرانير اذا غيدوزو ا ترافير لا ممبران انترن. نشوفوا الاخر علاش انكوريكت. عندنا d'électrons de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale. Donc les électrons ما كيخترقوش ديك la membrane interne à travers les protéines ولكن كيمشيو من protéine tel vers le dernier accepteur d'électrons اللي هو l'oxygène. Puis la quatrième, les réactions du cycle de Krebs ne produisent pas d'énergie. C'est faux. La قلتو على le cycle de Krebs une fois كيكون l'acétyl ça fait dégrader ما بقاش عندنا كيخرجوا لي 2 CO2 كتكون عندنا واحد برودكسيون ديال ان ATP. الانرجي اللي كانت سبقه في l'acétyl هي اللي كتانتغرا في واحد ATP.
Donc هذا c'est faux. Libère de le dioxyde de carbone. Oui, le dioxyde de carbone تيطرح لينا على برا من le cycle de Krebs ومن la phase الأولى de la dégradation d'acide pyruvique في la matrice. يعني une fois l'acide pyruvique يدخل la matrice, la phase الأولى اللي كيتحول فيها لاسيتيل كوانزيم A كيكون عندنا فيها واحد ليبراسيون ديال 1 CO2. عاد لو سيكل دو كريبس تا هو عندنا فيه ليبراسيون ديال لي 2 CO2 اللي بقاو لينا. دونك هذه هي لا بروبوزيسيون جوست يا بوتي بي. تاني نعاودو نشوفو علاش الاخرين في كاين لا فوت الخطا فيهم. بالنسبه لبوتي سي se déroule au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Non, لان لي رياكسيون دو سيكل دو كريبس كيوقعوا لنا في لا ماتريس ماشي في لا membrane interne. La membrane interne كيوقعوا فيها لي رياكسيون de la chaîne respiratoire. D sont communes entre la respiration et la fermentation. لا لأن أول حاجة la phase commune entre la respiration et la fermentation هي la glycolyse اللي كتوقع لنا في اليالوبلازم. أما لو سيكل دو كريبس هذا خاص بلا ريسبيراسيون، أن أصلا تيوقع في لا ميتوكوندري، ولي ميتوكوندري ما تيكونوا عندنا إلا كان عندنا الأكسجين وبكمية اللي كافية، يعني كتكون عندي ضروري كاينه ريسبيراسيون. في لا فيرمونطاسيون كلها كتوقع لنا في اليالوبلازم. دونك نمشيو ل deuxième question. في les définitions, définissez la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique أول حاجة c'est une voie métabolique anaérobie، يعني كتوقع في les milieux sans d'oxygène et aboutit à la production d'un alcool, 2 ATP et 2 CO2. كتعطينا l'alcool 2 éthanol 2 ATP et 2 CO2 et se déroule au niveau dialoplasme. تنقول شنو هي une voie métabolique، شنو هما لي كونديسيون باش كتوقع لي سي l'anaérobie، وتنقول شنو هما لي برودوي ديالها 2 éthanol 2 CO2 et 2 ATP، وتنقول بلاصه اللي كتوقع فيها لا لوكاليزاسيون ديالتها هي au niveau de اليالوبلازم. بالنسبه لا رياكسيون جلوبال دو لا غليكوليز، هذه باش كنصايب لا رياكسيون جلوبال ديال لا غليكوليز كنبدا بلي رياكتيف اللي كندير فيهم لو رياكتيف برينسيبال هو لو غلوكوز، وكندير في لي برودوي اسونسيال اللي يكونوا عندي اللي ما كنساوش هو لاسيد بيروفيك، يعني كنعقلو ديما غلوكوز يعطيني 2 اسيد بيروفيك، هذه ما تنساوهاش. نعقلو على 2 اسيد بيروفيك و لو bilan énergétique de la glycolyse اللي هو 2 ATP 2 NADH H+. إلا عقلت على هاد لو bilan énergétique ونعقل على 2 اسيد بيروفيك، هادو غادي نحطهم في لي برودوي وغنرجع نكمل لي رياكتيف اللي هما عند غلوكوز. غندير بيسكو عندي 2 ATP غيكون عندي في لي رياكتيف 2 ADP plus 2 PI، et puisque غيكون عندي 2 NADH H+ عندي في لي برودوي غيكون عندي في لي رياكتيف 2 NAD+. هذا رجعوا للفيديو ديال لا غليكوليز غتلقاو طريقه كيفاش غنحفظ هاد لي رياكسيون بطريقه الفهم، يعني كنفهمهم وكنكتبهم بلا ديك الحفاظه ديال الاستظهار. دونك اون باس على troisième question. غادي نشوفوا chaque proposition ونشوفوا واش فري ولا فو. نبداو بالاولى. La transformation de l'acide pyruvique dans la matrice donne l'acétyl-coenzyme A. Donc عندنا l'acide pyruvique من كيدخل la matrice كيعطينا في la première phase acétyl-coenzyme A. Oui. Petit b, le flux des électrons issus de la réduction de NADH H+ vers le couple O2H2O se fait à travers les constituants de la chaîne respiratoire. Le flux des électrons issu de la réduction de NADH H+. Donc شنو قلنا؟ إلا قلت réduction يعني خاصو يكتسب les électrons، خاصو يكتسبهم، يعني أصلا خاصو يكون sous forme oxydée، يعني خاصو يكون NAD+ و bien فاد. من تنقول réduction de NADH H+ هذه أصلا ما تتقالش، يعني خطأ، خاصني نقول oxydation بعدا. Le flux des électrons issu de l'oxydation
de NADH+ vers le couple O2H2O se fait à travers les constituants de la chaîne respiratoire. Donc la faute اللي كاينه هنا هي اللي كاينه في la réduction. خصنا عوض réduction نديرو oxydation. C'est le rôle du noyau et la formation de l'ATP qui est nécessaire à la division cellulaire. Donc le rôle du noyau et la formation de l'ATP qui est nécessaire à la division cellulaire. Donc l'ATP nécessaire à la division cellulaire ما كتجيناش من le noyau. يعني كتوقع une partie منها au cours de la glycolyse via le plasme, une partie كتكون عندنا في la mitochondrie. Donc c'est faux. Pour petit d, la fermentation produit un résidu, c'est-à-dire un déchet organique riche en énergie. Oui, la fermentation, il est lactique, un acide lactique. L'acide lactique est une matière organique. Elle fait le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. وكتعطينا واحد 2 ATP يعني واحد بيلون انرجيتيك اللي هو قليل. اذا الانرجي اللي باقا عندي كثيره باقا كاينه في هاد لاسيد لاكتيك. ولا كانت فيرمونطاسيون الكوليك لا ميم شوز. ليتانول اللي غنلقاو عندي في لي برودوي بلوس ديك 2 ATP ليتانول عندي هو اللي فيه غيكون بلو ريش اون انرجي. يعني لا بارتي كبيره ديال الانرجي ديال الجلوكوز باقا عندي في ليتانول وباقا عندي في لاسيد لاكتيك يعني في ان ريزيدو اورغانيك riche en énergie. L'éthanol حتى هو فيه le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. Donc c'est une matière organique اللي باقا عندي فيها l'énergie. ماشي بحال la respiration كنلقاو les produits ديالها les produits finaux كنلقاو CO2 H2O ATP. CO2 H2O هادو تنقول مواد معدنيه يعني ما فيهاش الطاقه ما كتكونش فيها ماشي بحال الماده العضويه يعني ماتيير اورغانيك كتكون ريش اون انرجي. لا ديرنيير كيسيون هنا غادي نسميو هاد لي رياكسيون ونسميو هاد لي ستركتور اللي عندنا. غنبداو بلي رياكسيون هما الاولين. عندنا لا رياكسيون ا يعني كيف غنجي نشوفو عندنا فيها لوكسيداسيون ديال NADH+ اي FADH2. دونك هادي عندي فيها اوكسيداسيون des composés réduits. هاد les composés réduits هما FADH2 et NADH+. هنا كتوقع لهم oxydation. إلا مشيت لا رياكسيون B هنا عندي فيها لا ريدكسيون دو O2. هنا O2 كيولي H2O يعني كتوقع له ريدكسيون. في لا رياكسيون C عندنا phosphorylation d'ADP يعني la production d'ATP. هاد les 3 réactions هادو forme ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. دابا غنمشيو لي ستركتور اللي عندنا. numéro 1 عندي هذه la membrane interne. 2 sphère pédonculée. 3 هذه protéine transporteur d'électrons.